Zaxar Prilepin pas az Ukraina O'zbekistonro boyad ishg'ol kardi. 30 sol dar sari qudrat Rahmon az muhojiron sharm kardi. Nazarboyev baroy tamg'a ba Moskva safar kardi. Изҳороти ахири таблиғгари маъруфи рус, нависанда ва узви тими Путин Захар Приlepin дар бораи таҷовуз ба Ӯзбекистон ва пайвастани он ба Русия мисли сценарияи Украина вокуниши густардаиро ба бор овард. Я на самом деле еще стою искренне за то, чтобы вот эти вот территории, откуда едут к нам гастарбайтеры, чтобы их присоединять просто целиком и уже на месте их, ну, как бы обучать русскому языку, чтобы не здесь их учить, а там уже, собственно, там, в Узбекистане, допустим. Спасибо. Мы будем, я всерьез на самом деле говорю, я не шучу, не валяю дурака, что позволит нам в любой момент, собственно, сказать, что так как 2 миллиона ваших граждан находятся на нашей территории, мы, собственно, претендуем на вашу территорию, потому что большинство ваших здесь, они уже проголосовали даже за это. Ну или какая-то другая форма, на самом деле, может быть придумана. Кто нам запретит после парада в Киеве, собственно говоря, что-либо сделать полезное на евразийской территории? Никто. Гуфт Приlepin рӯзи 20 декабр зимни як нишаст дар маркази матбуоти Русия имрӯз. Bu gaplarda muayyan suveren davlatga tahdid jarangladi. Qo'shib olishimiz kerak degani, bosib olishimiz kerak degani tahdiddan boshqa narsa emas. Ёдрас мекунем ки Захар Приlepin ҳамраиси ҳизби Русияи одил, ватанпарварон барои ҳақиқат ва узви ситоди марказии фронти ҳалқии умумии русиягӣ ки бо ташаббуси Путин таъсис шуда буд ва моҳи августи соли 2023 дар ҳайати гвардияи Русия ки аз собиқадорони амалиёти ҷангӣ дар Сурия ва Украина иборат аст, рутбаи подполковник ва вазифаи муовини фармондеҳи полки таъиноти оплот оид ба корҳои ҳарбии сиёсиро қабул намуда буд. Я считаю, что Россия имеет все возможности для того, чтобы стать в центре глобального мирового переустройства. Мария Захарова сухангӯи расмии Кремл гуфтаҳои Приlepinро дуру дароз шарҳ дода, таблиғгарро барои изҳороти иғвоангезаш маҳкум накард. ҷониби Русия борҳо таъкид кардааст ки ҷалби захираҳои меҳнатӣ аз хориҷи кишвар пеш аз ҳама аз кишварҳои дӯст ба манфиати ҳам Русия ва ҳам давлатҳое ки чунин хидматрасонӣ содир мекунанд мувофиқат мекунад. изҳороти Приlepin ақидаи шахсии ӯст ки мавқеи расмии Федератсияи Русияро инъикос намекунад, гуфт Захарова. Вы видите, что для этого шизофренического фашистского российского режима нет друзей. У них есть просто вот это маниакальное желание всех захватить, всех поработить, все разрушить, да, все себе подчинить. Вот они натурально люди с кучей вот таких комплексов и серьезных психических отклонений. ҳамзамон раиси ҳизби Русияи одил ватандӯстон барои ҳақиқат Сергей Миронов комилан ба тарафдории ҳамтои ҳизбаш баромад кард. чунин барномаи сиёсиро ҳизби мо пеш нагирифтааст. Ин танҳо фикру ақида аст. Ақидаи нависандаи боистеъдод ватандӯсти ҳақиқии кишварамон аст, на чизи дигар, гуфт Миронов. Мы считаем, что давным-давно нужно вводить визовый режим со всеми государствами Центральной Азии. ҳамин тариқ ҳеҷ яке аз сиёсатмадорони рус гуфтаҳои Приlepinро маҳкум ё рад накард ва ба ин васила идеяи аз ҷониби Приlepin баёншударо бевосита тасдиқ карданд. Казахстана просто не существовало, Северный Казахстан вообще не был заселен, и так далее. Они существовали, да, они существовали гораздо южнее, и, собственно, территория Казахстана – это большой подарок со стороны России и Советского Союза. дар ҳамин ҳол коршиносон аз мақомоти Ӯзбекистон даъват карданд ки ин гуна изҳоротро ҷиддӣ қабул намоянд. Захар Приlepin ҷонибдори ҳамла ба Ӯзбекистон буда замоне дар сафи мухолифин буд. пас аз ишғоли Крим муносибати ӯ ба Путин тағйир ёфт. пеш аз ҷанги Украина Приlepin борҳо бо шиорҳои Украина бояд ишғол карда шавад баромад кардааст. аз ин рӯ ӯ таҳти таҳримҳои Иттиҳодияи Аврупо қарор дорад. имрӯз Приlepin ҳамчун як сиёсатмадори наздик ба Кремл ақидаеро паҳн мекунад ки Осиёи Марказӣ ва Ӯзбекистон бояд забт карда шавад. Приlepin як сиёсатмадори расмӣ, раҳбари расман сабти ном шудаи ин ҳизб ва яке аз раҳбарони эътилофи якҷо бо Русияи одил мебошад. яъне эҳтимоли зиёд вуҷуд дорад ки изҳороти Приlepin назар, лоиҳа ва рӯҳияи Кремл аст. Приlepin бо эҳсосот сухан нагуфт, фикр мекард, суханҳояшро интихоб мекард. ин занги ҷиддӣ барои давлат мебошад, навиштааст сиёсатшиноси маъруфи o'zbek Kamoliddin Rabdimov дар саҳифаи фейсбуки худ. Butun dunyo ko'rib turibdi.
qayerga borib turib, qaysi mamlakatga borib turib, kimni uyini xonavayron qilayotganlaringda, kimlardadir farzandini o'ldirayotganligingda, oddiy tinch aholiga prosta o'sha raketalar o'chirib, butun bir oilalarni qirib yuborayotganligingda butun dunyo ko'ribdi. ولی مقامات ازبکستان واکنشی خیلی با تمکینانه نشان دادند و تا حال کوشش کردند که با اودیتوریای داخلی خشمگین بودن خود را نشان دهند. 21 دکبر سفیر فوق‌العاده و مختار فدراسیون روسیه در ازبکستان اولگ مالگینوف به وزارت کارهای خارجی ازبکستان دعوت کرده شد. در متنی که در سامانه این خدمات نشر شده است قید کرده می شود که نماینده فدراسیون روسیه از اظهارات نویسنده روس درباره پیوستن ازبکستان به روسیه با حس نگرانی عمیق قبول کرده شده است. چون این پیشنهادهای اندیشه ناکرده از جانب راهبران حزب‌های یک کشور دوست به روحیه شریکی همه‌جانبه استراتژی و اتفاق بین جمهوری ازبکستان و فدراسیون روسیه موافقت نمی‌کند، گفته شده است در سامانه وزارت کارهای خارجی ازبکستان. Agressiv harakatlar, agressiv ishlar va so'zlar bilan do'st orttirib bo'lmasligini rus siyosatchilari yaxshi anglab yetishi zarur. یادرس میکنیم که با به سر قدرت آمدن شوکت میرزیویف در ازبکستان کشور پس از سالهای طولانی موازنت نسبی بین ابرقدرت‌ها که رئیس جمهوری پیشین کریموف توانست آن را نگاه دارد آشکار به سوی روسیه میل میکند. Очень приятно. Ваше мнение мы давно уже знаем. Так вот, я еще раз говорю, упрекать за эти вещи или где-то нравоучение читать на эту тему, я бы считал некорректно. از این رو هیچ یک اظهارات نمیتواند این دلیل را لغو کند که شرکت‌های روسی آهسته آهسته اقتصاد کشور را به دست میگیرند. تمام اهالی کیها با شبکه‌های تلویزیونی دولتی روسیه را پیگیری می‌نمایند و ازبکستان به یکی از کشورهای موازی واردات تبدیل یافته است که روسیه را از تحریم‌های غرب نجات می‌دهد. Я хочу тоже сказать, что наши отношения вышли на совершенно новый уровень. Мы в Самарканде подписали всеобъемлющее стратегическое партнерство и союзничество. Мы союзники, и на самом деле всеобъемлющее стратегическое партнерство продолжается во всех отношениях, во всех сферах. Прогресс есть, реальный результат есть. И я считаю, что мы на хорошем уровне, наши взаимоотношения, наши коллеги, наши партнеры, во всех отношениях мы на самом деле все, что мы с вами договариваемся, она исполняется. 28 دکبر سال 2023 پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان پیام سالانه خود را به پارلمان کشور ارائه کرد. زیاده از 3 ساعت پرزیدنت به پارلمان سخنرانی کرده موضوعهای مختلف را مطرح نمود. پیام مذکور از طریق تمام شبکه‌های تلویزیونی کشور مستقیما پخش گردید. محترم اعضای مجلس ملی و وکیلان مجلس نمایندگان، در آغاز انتقادهای معمولی کارمندان دولتی و منصبداران برای بی‌اعتنایی در بعضی ساحه‌ها به مشاهده می‌رسید و بعد از آن رحمان درباره موفقیت‌های گویا مثل تاجیکستان در سمت کاهش کمبزاعتی، رشد اقتصاد کشور، اقتدار انرژتیک و نقل آغاز کرد و اطمینان داد که در سال آینده معاش خدمتچیان دولتی به 40% و نفقه به 30% زیاد کرده می‌شوند. معاش وظیفوی کارمندان مقامات حاکمیت و اداره‌کنی دولتی اینچنین استیپندیاها 40% زیاد کرده شد. توجه خاصی جامعه را اظهارات غیر چشم داشتی غمخواری رحمان نسبت به مهاجران مهنتی به خود جلب کرد. من شرایط شخصا شرایط و زندگی مهاجرای مهنتی تاجر را در خارج کشور نقض بدانم. برای ما شما عیب نیست. نه اینکه مردها، زنهای تاجیک، بانوان تاجیک در مهاجرت هستند هزار. ما ننگ و ناموس داریم؟ صدها نفر از حساب مهاجرات، صدها زیادتر. اصلا ما جسد بیاریم از دیگر جا. اونایی که برای پیدا کردن رزق روزی برای فرزنداش، چون که ما راهبران از بالا تا پایان فقط فکری میباشد نفسی بدی خود را داریم. ابراز نمود رحمان.
ناظران قید میکنند که پیام اخیری رحمان هرچند این دفعه برخی از موضوعهای نو را مطرح کرده باشد هم یک گزارشی معمولی مثل دوره‌های شوروی بود. نمایندگان مخالفین تاجیک از صمیمیت اظهارات او در مورد وضع مهاجران مهنتی تاجیک شبهه کردند. همین مهاجران هم هر چیزی که منفیتی که از مهاجران میآید ما در کنترل خود بگیرد، اما با تقدیر اونها دیگر کار نداره که کدام مشکلات دارند. نقطه‌ای که توجه بسیاری را به خود جلب کرد این سخن‌های رحمان در موضوع مهاجران مهنتی بود. رئیس جمهور در برابر دعوت به ننگناموس همزمان درباره سبب‌های به عمل آمدن این وضعیت چیزی نگفت و راه حل را نیز به زبان نگرفت. طول 13 ساله است که مهاجران مهنتی در بازی‌های سیاسی کرمل با رژیم رحمان استفاده می‌شوند. آنها افراد بدون حقوق در روسیه بودند و باقی می‌مانند که حتی کشورشان آنها را حمایت نمی‌کند، زیرا رژیم رحمان هیچ وقت به بعضی مهاجران توجه خاصه نداشت. پس از آغاز حمله روسیه به اوکراین و یک قطار ناکامی‌ها در میدان نبرد، کرمل اعتبار روس‌ها را به مشکلات برطریت مهاجران مهنتی در روسیه جلب کرده ریدها گذراند. همه این خشم و غضب مهاجران مهنتی را به بار آورد. اصلا مهاجران مهنتی معمولا یک بخش فعال سیاسی جامعه کشور محسوب می‌شوند. اگر نسبت آنها بی‌اعتنایی کرده شود، آنها به ناامیدی دچار شده می‌توانند به رژیم تهدید جدی ایجاد کنند، مخصوصا در زمین اعزام بخش ارتشی روسیه که در کشور جایگیرند و به اوکراین فرستاده شدند. رژیم رحمان زیر خطر جدی باقی میماند. عیناً همین چیز رحمان را مجبور کرد که به مشکلات مهاجران مهنتی اعتبار خود را نگراند. گفت بلاگر تاجیک عبدالله عباسوف. سابق رئیس جمهوری قزاقستان نورسولتان نظربایف از پایتخت روسیه دیدن کرد و در آنجا با ولادیمیر پوتین ملاقات ورزید. در این باره آژانسی تاس با استناد به کاتب مطبوعاتی کرمل دمیتری پیسکوف خبر داد. طور پیسکوف اظهار داشت ملاقات خصوصی بود. نظربایف واقعا در مسکو بود و با پوتین ملاقاتی کاملا خصوصی داشت، گفت پیسکوف. سخنگوی کرمل محتوای ملاقات و هدفهای آن را افشا نکرد. در شبکه‌های رسمی سابق رئیس جمهوری قزاقستان درباره سفر به مسکو و ملاقات با پوتین چیزی گفته نشده است. نشریه قزاقستانی اولوس مدیا قبلا قید کرد که ملاقات غیر رسمی پوتین با نظربایف روز 19 دکبر با تشبث سابق پرزیدنت صورت گرفته است. روز 18 دکبر شبکه‌های تلگرامی روسیه نوشتند که نظربایف به مسکو تشریف کرده است و ملاقات با رهبر روسیه در نظر است. Ясно всем, опять каждому, что существуют третьи силы, которые гарантировали эту свободу и неприкосновенность Назарбаева. نورسولتان نظربایف که پس از رویدادهای ماه ینوری سال 2022 از قدرت برکنار گردید، خیلی کم در نزد مردم برآمد می‌کند و ظاهراً از آن می‌ترسد که رژیم نو با شکاری عنعنوی برای کشورهای آسیای مرکزی شروع می‌کند. شکاری عنعنوی این است که رژیم نو برای تمام ناکامی‌هایش رژیم قبلی را عیبدار کرده، تمام مال و ملکی که غیر قانونی به دست آورده شده است مصادره کرده به جوابگری جنایی می‌کشد. возможности для удержания власти. То есть ложь, манипуляция, репрессии, они в нужных дозах идут в некоторой степени. نشریه ведомости قید می‌کند که ملاقات پیشینه پوتین با سابق پرزیدنت قزاقستان ماه ایونی سال گذشته چندی پس از رای پرسی در قزاقستان در مسکو برگزار شده بود که در نتیجه آن تمام اشاره‌ها به رئیس جمهوری اول و امتیازهای مقرر شده او از قانون اساسی خارج کرده شدند. طوری که نزاویسیمه گازeta با استناد به اندیشه‌های کارشناسان می‌نویسد بعداً نظربایف با مقصد به دست آوردن دستگیری رهبری روسیه در مسئله کفالت‌های شخصی به مسکو تشریف کرده است. Момент, когда вы получаете всю полноту власти, он же потратил 2 года на усиление своих позиций. Надо было постепенно провести выборы в парламент, переписать Конституцию, убрать оттуда пожизненное председательство в Совбезе Назарбаева.
Потом он потратил время на усиление своих позиций. И сейчас с позиции более комфортной, признанной на международном уровне как президент Казахстана, когда уже меньше всего угрожает ему, он уже может себе позволить этот выпад, и в том числе в адрес Назарбаева, которому он сейчас обеспечивает гарантию, сказать «уходя, уходи». قابل ذکر است که نظربایف نخستین رئیس جمهوری سابق در آسیای مرکزی نیست که از مسکو کفالت امنیتی می‌پرسد. با همین هدف سابق رئیس جمهوری قرقیزستان المازبek اتنبایف که آن زمان از تعقیب حکومت نو می‌ترسید، سال 2019 به مسکو پرواز کرده بود. Откуда, как я полечу, во сколько это решает приглашающая сторона. А кто вас приглашает все-таки, если не секрет? Ну, вы знаете, я вот забыл спросить, можно ли мне называть, кто приглашает. Ну, кто-то приглашает. В России у меня много друзей. назарбоев дар замони ҳукмронии худ шаъну шарафи нисбии сиёсиро нигоҳ дошт ва ба чоплусӣ нисбат ба Русия роҳ надод. ҳоло бошад вазъият тағйир ёфт. дар аввали моҳи гузашта китоби Назарбоев «Ҳаёти ман аз тобият ба озодӣ» ба таб расид, ки дар он яке аз бобҳо ба президенти Русия бахшида шудааст. Назарбоев дар он Путинро ҳамчун марди сухан ва кирдор тавсиф карда, гуфтаҳои президенти Русияро дар робита ба густариши НАТО такрор кард. Назарбоев қайд кард, ки роҳбари охирини Иттиҳоди шӯравӣ Михаил Горбачёв ваъдаҳои дар бораи он ки НАТО ба сӯи шарқ густариш нахоҳад ёфт, ҳуҷҷатгузорӣ накардааст ва гуфт, ки Ғарб ба осонӣ аз ин ваъдаи лафзӣ дур шудааст. All allies agree that NATO's door remains open. That it's only for allies and Ukraine to make decisions on membership. Russia does not have a veto. And all allies agree that Ukraine will become a member of NATO.